फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए पेंटागन। ओके, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक समपंचभुज बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।